Okay. Okay, dia masuk lagi ni. Right, sekarang ni dah ada 24. 23 lah termasuk I. Okay. Kita sambung balik ya. So, the concept here is the double arrow indicates the direction occur in two directions, forward and also reverse. So, if you look, this is to show half-headed arrow, separuh kepala arrow, bukannya dua-dua kepala. Kalau macam ni, simbol dia, this arrow indicates resonance. Kalau ini nak menunjukkan this is a reversible reaction. Half-headed arrow kan, separuh saja dia punya arrow. Kalau forward macam ni ke arah kanan, kalau ke kiri it is a reverse reaction. So we have seen just now non-reversible tu saja untuk membezakanlah non-reversible yang equation yang ini, okay, dengan reversible reaction. Right, example based on the graph, hydrogen gas and also iodine gas. So kalau bracket macam ni menunjukkan apa? Nak menunjukkan simbol apa kalau in bracket? Concentration. Yes, concentration. Correct. Tends to decrease while hydrogen iodide concentration tends to increase as the time increase. So kita kalau tengok graf kan, kita kena tengok apa paksi X dia. Paksi X dia adalah time. And then paksi Y dia adalah concentration. So as what you can see, the concentration of the hydrogen and also iodine in the beginning is the highest. Whenever the time proceeds, the concentration of both reactants decrease up to this, down to this extent. Meanwhile, for the hydrogen iodide, initially the concentration is 0. As the time increase, the concentration increase up to this point and it establish equilibrium at this point. Dia akan mencapai sini sebab kat sini dia dah constant. Nampak tak? Dia dah tegak saja. Dia tak ada lagi pengurangan. Yang ini pun dah tak ada lagi peningkatan. Ini dia dah constant. Right. So this is a graph of concentration against time to show what happened for a reversible reaction. This is the graph lah to describe that. So let's say you look into objective question ataupun MCQ. Perhaps you will be given a few types of graph and then you have to determine whether the graph represent reversible reaction ke ataupun graf-graf yang tidak berkaitan. Okay, so you ingatlah to show this dynamic equilibrium, the graph is concentration versus time. In reversible reaction, the product of HI started to form, some of it will be dissociated back into hydrogen and also iodine gas in the reverse reaction. Okay, so as the reaction proceeds, the rate of the forward reaction decrease while the rate of the reverse reaction increase. Okay, so kalau kita lihat kat sini, ini adalah graph reaction rate against time. Ini reaction rate against time. Okay, so as what you can see, this is what we call as dynamic equilibrium. Okay, when the rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction. Ini forward reaction. Forward reaction bermaksud ke arah kanan. Forward ke depan lah, ke arah penghasilan produk. But at the same time, berlaku juga daripada product turns into reactant again. This is known as reverse reaction. So whenever the rate of both reaction ni, dia bertemu at this point, this is what we call as dynamic equilibrium. Okay, the forward and reverse reaction still ongoing, but the concentrations of the product and the reactants remain constant. Okay, right? The reaction is take place in a closed system. Of course, in a closed system kan, kalau sistem tu terbuka, pastinya lah kita jangkakan partikel-partikel yang terlibat tu terbebas ke udara. So tak bolehlah kita nak kenal pasti the rate, the reaction rate dan sebagainya. Alright, so this is known as dynamic equilibrium. So law of mass action, when dynamic equilibrium of reversible reaction is attained at constant temperature, the ratio of multiplied equilibrium concentration of products to the multiplied equilibrium concentration of reactants, each raised to the power of the respective stoichiometric coefficient is a constant. So this constant is known as equilibrium constant, which is K. K tadi ada dua kan? Apa dia? Yang kita akan lihat dalam chapter ini, Kc and also Kp. Kp, okay. Bila masa kita boleh nampak Kc?
Reaction yang macam mana? Reaction yang melibatkan dia tunjuk concentration. Okay, kalau concentration selalunya dia punya phase of the reactant dia apa? Liquid. Bukan liquid. Kalau liquid maksudnya dia ada solvent sahaja. Gas. Gas pressure, KP. Kalau KC, what is the phase of the reaction? I have informed bahawa Aqueous. Aqueous ataupun dalam bentuk solution. Dalam solution ada apa? Dalam solution ada apa? Okay, Ada solute dengan solution. Dalam solution ada solute dan solution? Solute and solvent. Solvent dan solvent. Yes, solute and solvent. Okay, bagus. Maksudnya you faham apa yang belajar pada semester lepas. If we have solute and then mix with solvent, then we can produce solution. Solvent itu dia punya state adalah liquid. Okay, solute, the state could be anything lah. It could be aqueous at high concentration, solute ataupun in a solid form untuk solute tersebut. Okay, right. Jadi when we are talking about Kc, equilibrium constant Kc ni kita tak pergi lagi Kc dengan Kp specifically kan. Kalau kita talking about Kc means we are looking into reactants which are in solution form, ataupun kalau kita show the phase that would be in aqueous, AQ. That is the thing that you have to understand, the basic concept tu dulu. Okay, concentration. Okay, so kalau I dah buka slide macam ni, I tak nampak apa yang orang chat tau. Jadi kalau boleh bersuara tu bersuara sebab bila I dah buka macam ni, I tak nampak apa yang you bagi tahu dalam ruangan chat. So kalau boleh keluar suara, bagilah suara sebab video tak apa, tak buka, tapi suara biar kedengaran. Right, so this is how to express lah the reversible reaction. Katalah reaction dia macam ni. So kalau kita nak expressnya by using the equilibrium constant, so dia akan Hi to the power of 2 sebab dia punya stoichiometric number dia ada 2 kat sini. And then per hydrogen concentration and so iodine concentration. Okay, it is equal to K. Constant iaitu K lah. Right. So let's look into equilibrium constant. So homogeneous system, the chemical equilibrium which has the same phase for their species, reactant and also product. So contohnya we have PCl5 in gas form, it produce degrade into PCl3 in gas and also chlorine gas. Okay, dia ada same phase kan, iaitu gas. Ini adalah dalam homogeneous system. If it is a heterogeneous system, the chemical equilibrium which involve more than one phases of the species. Example, calcium carbonate, it is in solid form. It produces calcium oxide in solid and also carbon dioxide in gas form. This is at 500 degrees Celsius suhunya sangat tinggi 500 suhu sangat tinggi. So this reaction is known as heterogeneous system sebab dia punya produk dia ada solid dan juga ada gas. Okay, sekarang kita baru lihat spesifik kepada Kc dan juga Kp. So katalah kita ada homogeneous reaction below. We are talking about homogeneous reaction. By applying the law of mass action, the equilibrium constant can be shown as below. So Kc, it is equal to concentration of C to the power of the stoichiometric number. Apa dia punya stoichiometric number dia? Okay, and then D pula apa stoichiometric number dia? Letak sebagai dia punya kuasa dia. And then concentration of A, bawah reactant lah. Atas adalah produk. Ini dia tunjuk ni. Atas produk, bawah reactant. Ini kalau Kc. Kalau Kp, kita kena consider bukan concentration tapi pressure. Kita akan consider the pressure of the C, dia punya produk, kuasakan dengan C, dia punya stoichiometric number. Ini macam ni Okay, so kita ada Kc dan juga ada Kp.
Kc indicates that the ratio used is in molar concentration. Kp indicates that the ratio used is in partial pressure. Kalau ada siapa lagi yang tak tahu apa dia partial pressure kenalah tengok balik modul semester lepas. Kita tengok balik. Okay, by the way, talking about modul so dijangka harga modul kita tu tak lebih RM40, of course tak lebih. Katalah you nak spare sedia duit, sedia je dulu 40. Tapi bayarannya tak sampai 40, it would be less than that. Tapi nak biar spare kan, kalau ada lebih nanti duit tu bolehlah you guna kan. You simpan dulu dekat diri you lah RM40 spare untuk modul kimia. Okay, boleh Tapi harga dia tak sampai 40 lah, less than that. Okay, boleh kelas? Tak harga Boleh. Boleh. Spare dulu kan. Nanti nak balik tahun baru Cina ke apa, spare dulu duit tu. Mana tahu ada yang dapat angpau Dapat angpau tak tahun baru Cina ni? Tak ada. Tahu. Tak apa, tahun ni beraya InsyaAllah boleh dapat duit raya. You all masih student kan? Okay, alright. Saja je selingan Right, okay. So the value of Kc does not depend on the initial concentration of the reactants but with the temperature change. Okay. And then where PA, PB and PC and PD are equilibrium partial pressure of A, B, C and D respectively. Okay, sebab kita ada dalam satu closed system kan. So dalam dia ada gas A, B, C, D. Kan? Yelah, ini dalam closed system lah. So dia bercampur lah ni semuanya. Okay. So disebabkan itulah benda ni mesti in closed system dan we have to consider dia partial pressure. Total pressure lain. Partial pressure tu maksudnya pressure of the respective gas in this reaction. Ada soalan final semester lepas kan melibatkan partial pressure, betul? Ada yang dapat set tu kan? Tak tahu set 1 ke set 2 soalan tu, tapi ada soalan tentang partial pressure. Okay, alright. So example ni pula kita ada PCl5 reaction yang tadi juga. So it produce PCl3 gas and also chlorine gas. So katalah concentration diberi. In some cases, although the reaction in gas form, the concentration is given. Okay. So we can do the calculation of the Kc by using the concentration lah. Okay. Tapi kalau dalam soalan diberikan partial pressure, then you have to use that information to calculate Kp. Kita tengok dalam soalan, dia nak Kc ke dia nak Kp. Kalau dia nak Kc, dia mesti akan bagi info concentration of the reactant and also product. Okay. Kalau dia nak pressure, dia pasti akan memberi hint apakah partial pressure of the respective gases in this homogeneous system. Okay, yang ni pula lah, ini pun satu lagi contoh. So kita boleh lihatlah kat sini Alright, so it is very common. Jangan lupa kuasakan 2 di sini. Kuasakan 2 sebab apa? We have 2 mole of hydrogen iodide. Okay. Okay, unit of equilibrium constant. In thermodynamic, definition of equilibrium constant K involve activity rather than concentration or partial pressure. So thermodynamic ni melibatkan haba lah. Okay. Haba yang bersifat dinamik. Okay, untuk semester lepas you dah belajar thermochemistry, is it? Ingat tak? Semester lepas thermochem Okay. Now kita nak memberitahu in thermodynamic system K involve activity rather than concentration or partial pressure lah. The activity of a component in a mixture is ratio of its concentration or partial pressure to a standard concentration which is 1 molar or pressure which is 1 atm. It means the activity of each reactant and products is dimensionless. Okay. Therefore, the equilibrium constant has no unit. Okay. So katalah phase dia adalah aqueous. So dia punya reference state 1 molar concentration lah. Sebab tadi kan ada cakap aqueous ni solution kan. So solution dia berkait dengan concentration. So kita kaitkan dia punya reference state adalah 1 molar concentration. So the activity concentration in molar per 1 molar. Sebab ini dia punya reference dia. Kalau dalam bentuk gas, so reference state dia adalah 1 atmosphere partial pressure. Okay. So activity dia adalah partial pressure in atm per 1 atm. Okay. Tapi kalau solid, phase dia adalah solid atau liquid,
Liquid ni sebab apa? Dia tak ada solid kan? Solid lah. So dia punya reference state as its pure solid and also pure liquid respectively, in which their activity is 1. Aktiviti dia 1. Tak payah kira, kita tahu dia punya aktiviti dia 1 dah. Okay, contoh the activity of 2.5 molar hydrochloric acid solution is 2.5. Ni dia punya aktiviti sebab per 1 molar tadi dia punya reference based on this table kan, per 1 molar kan. So dia punya aktiviti 2.5 lah. Dan ingat, ada unit ke tak? Ada unit ke tak? Tak ada. Tak ada, betul. Sebab apa? Molar dah cancel dengan molar kan. So dah tak ada unit. ATM dah cancel dengan ATM, so tak ada unit. Okay, right. And then the activity of nitrogen gas at the partial pressure of 0.83 atm is 0.83. The activity of 10 gram of aluminum metal is 1. Sebab apa? Kenapa 1? Kenapa dia punya aktiviti dia 1? Kelas? Dia pure solid. Yes, because it is a pure solid. And then the activity of liquid water is 1. Kenapa begitu? Pure liquid. Yes, because it is a pure liquid. Alright. So since solid and liquid has an activity equal to 1 or unity, thus the species are excluded in the expression. Sebab dia punya aktiviti adalah 1. Okay. So example of Kc and Kp expression for the heterogeneous system. Kita nak lihat pada heterogeneous system ini. Maka kalau ada solid, nampak tak ada solid di sini? Dia pun ada solid, so kita tak consider dia dalam expression. Jadi kalau kita nak lihat pada Kc, so it is equal to concentration of carbon dioxide gas. Kalau nak lihat in terms of the partial pressure, then Kp is equal to the partial pressure of carbon dioxide gas. This is at this constant temperature lah, 500 degree Celsius. Okay, boleh faham kan? Expression untuk heterogeneous system berbeza dengan expression untuk homogeneous system. Okay, so far boleh? Boleh. Right, okay. Now, let's look into this. Write equilibrium expression Kc and Kp if applicable for the following reaction. Nak tengok. So, ini kita ada sulfur dioxide in gas form added with oxygen in gas form. So, akan menghasilkan 2 mole of sulfur trioxide in gas form. So, if you want to do the expression by using the Kc, kita boleh buat macam ni lah. SO3 concentration kuasakan 2 sebab dia punya stoichiometric number dia 2 kan. And then per, produk atas Okay, and then SO2 kuasakan 2 sebab dia stoichiometric number dia kat sini 2. And then this one is for oxygen lah. Dia cuma ada 1 mole kan. So concentration of oxygen. Ni kalau guna concentration, kalau guna partial pressure, so it is written like this. Okay, kalau ni pula dia ada solid kan. So kita tahu, okay, kalau solid it is equal to 1 ataupun unity. So we just have to consider the concentration of the hydrogen gas and also the concentration of the water in gas form, in steam, dalam bentuk steam. Dalam partial pressure pun sama. We just have to consider the partial pressure of hydrogen gas and also water in steam form. Okay, alright. So katalah kita ada cation and also anion kat sini dalam bentuk ionic. So we have Al3+ in aqueous form added with 4 mole of chloride anion in aqueous form. So it produce aluminium tetrachloride anion in aqueous form. So dia punya Kc kita akan guna macam ni lah. Okay, we take the concentration of the product per concentration of the reactants. Yang ni kena kuasakan dengan 4 sebab kat sini dia punya stoichiometric number is 4. And then Kp is undefined sebab ini dalam bentuk ions. Tak mungkin kita boleh dapat dia dalam bentuk pressure, tak mungkin dalam bentuk gas kalau reaction yang beginilah. Okay, and then we have calcium difluoride. Ini pun sama, ada dalam bentuk ion kan. Okay, ini solid so kita tak consider dia lah. So we just have to consider the fluoride anion kuasakan 2 per calcium
2 plus kan ion, okay, concentration dia. So Kp undefined. Okay, so it is not applicable lah untuk reaction yang melibatkan ions. Right, okay. Yang ini, write the expression for Kc and Kp for the following equilibrium. So, I nak you tolong jawab ini. Okay, tolong jawab yang ni. Senang saja tapi bolehlah buat exercise. Okay. Right. Tolong buat and then tolong screenshot hantar dekat grup WhatsApp. Ini sekejap je boleh buat ni kan. Hantar nanti I tengoklah macam mana cara you tulis. Kalau yang guna iPad ke apa boleh buat terus ke iPad. Siapa yang tak ada boleh salin sekejap sebab ini tak banyak kan, salin kejap. And then buat jawapan and then share dekat grup WhatsApp. Okay. Okay, sambil tu sesiapa nak minum Milo ke apa boleh lah. I pun baru nak minum kopi juga sesamalah kita. Sambil-sambil tu, okay, sambil jawab ni bolehlah siapa-siapa yang rasa nak minum air lah. Janganlah makan nasi lemak pula ya. Okay. Jemput minum Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Okay, baik. Okay ke tu, senang ke nak jawab? By the way, ada yang ambil muat sesi 10.30 kan nanti? Ada. Adakah you masih berada di sini? Saya kat library. Oh, dekat library. Okay, dekat library. Okay, dekat. Jalan-jalan nanti. Okay, alright. Okay. Takut you masih kat college, nak catch the bus is not easy. Okay, alright. So, sesiapa yang dia lagi ada muat tu, kalau boleh berhampiran lah Okay. Okay, nanti siapa-siapa yang nak muat, I think pukul 9 suku you dah kena bergerak. I mean macam mana you kena get ready kot kan untuk tarik nafas dulu. Sebab kita habis kelas pukul 10, you muat 10.30 is it? Yang nak muat yang coming ni? 11. Oh 11 okay. Boleh kan? Still ada masa ke untuk okay tarik nafas sikit nak minum air ke apa nanti? Boleh ke? Sempat ke? Sempat je kot. 10-11 rehat. Okay, right. Okay. Because mood is very important kan. Dia macam ujian yang you akan bawa ujian mood ni sampai bila-bila. Macam I sekarang masa I nak masuk, nak apply kerja pun tengok mood juga. Semuanya berkaitan dengan mood. So mood ni memang kena buat yang terbaik. Kena buat betul-betul mood ni. Okay, kalau ada siapa yang dah siap, boleh share dekat dalam grup siapa yang dah siap lah. Sambil-sambil kita bercakap-cakap ni, kalau dia yang dah siap boleh share dekat grup WhatsApp kita
Okey ke tu semua? Kalau kita tengok di sini ingat we are looking into equilibrium. Satu sistem yang bersifat ada dynamic equilibrium, keseimbangan dinamik. That is why we look into KC. K tu pun besar. K besar kan, bukan K kecil kan. K besar, KC and also KP. Reaction dia semua bersifat reversible. Okay. Ingat kita lihat towards the dynamic equilibrium. Kalau reaction tu non-reversible, tak payah nak cari KCKP ni. Okay. Kalau dia non-reversible, kita tak lihat pun yang tu. We focus on reversible reaction. Okay, ada yang dah boleh share ke di grup WhatsApp? Seorang dua ke? Oh, okay, dah masuk dah. Okay. Alright, so daripada Diana Okay. Okay, I'm looking at Diana. Diana punya dengan Eliana ni. Okay, right. Okay, untuk Diana itu, untuk KC, okay. COF2, kejap. Okay, betul. COF2 kuasa 2 per carbon dioxide, concentration of carbon dioxide and so concentration of CF4 in gas form. Okay, betul, Diana punya betul. Untuk KC dia, KP dia pun betul. Dia punya kuasa semua ada di situ. I mean, kita kena tengok kepada stoichiometric number. Okay. And then number 2 dia punya reactant tu dalam bentuk solid. Dia punya produk satu tu iaitu potassium nitrate tu pun dalam bentuk solid, kita tak akan consider. So for the KC we just consider the concentration of the oxygen. Pula kita ada liquid. Liquid tu air pula tu dia adalah pure liquid. So that hydrogen yang nak buat, and then KP dia pun the partial pressure of the H2O. Okay, bagus. And then number 4, kita ada tin 2 plus cation in aqueous kan. Okay, alright. So Diana punya KC itu betul. Okay, betul. And also KP dia undefined, correct. So jawapan Diana semuanya betul. Okay, tahniah Diana. Okay, Eliana pun dah hantar. Okay, okay, alright. Eliana, jawapan Eliana yang untuk nombor 3 tu, be careful Eliana, kita tak consider water in liquid form sebab water adalah dia dalam bentuk unity, iaitu sebab dia adalah pure liquid. So kita
kita kena treat dia seperti mana kita treat solid. Okey, nanti Diana tolong betulkan jawapan nombor 3 dan jawapan nombor 2 Diana juga. Yang nombor 2 Diana, kita Eliana, nombor 2 saya terbalikkan. Produk dia ke bawah. Patutnya produk ke atas. Saya terbalik. Eliana, okey Eliana, sorry terpanggil Diana. Diana yang tadi kan. Eliana, potassium nitrate dalam bentuk solid juga kita tak consider. Yang nombor 2. Yang nombor 2, Eliana hanya perlu consider oksigen sahaja Okay. Okay, in terms of concentration and also the partial pressure lah. Okay, nanti Eliana tolong buat correction, boleh? Nombor 2 dan 3 okay? Mana? Okay, right. And then Irif, Irif. Okay, Irif. Okay, Irif juga nombor 2 Irif tolong buat pembetulan Ingat solid Pure solid. Yes. Solid tu, apa-apa jenis solid pun kita tak akan consider dia untuk for this KC and also KP expression. Okay. Arif nanti buat pembetulan yang nombor 2 tu. Habis doktor. Okay, alright. So, kiranya jawapan Diana tu boleh dijadikan sebagai petunjuk lah untuk yang lain menanda jawapan masing-masing nanti. Kalau salah tak apa, betulkan. Betul tak? Pangkah yang kita jawab, kita buat correction dekat tepi. Okey, di peringkat universiti ni bukannya macam sekolah. Kat sekolah cikgu akan tanda jawapan kan. Tapi di sini kita akan sama-sama jawab, sama-sama tanda dan kalau kita rajin, kita boleh catch up dekat asasi ni. Okey, alright, bagus. So I dapat 3 feedback. Bolehlah tu Alhamdulillah lah. Sekejap. Dr. Hana masih ada dalam grup ni Okay, alright. Okay, right. I think I kena remove dia lah kan sebab dia dah tak mengajar you kan. Okay, izinkan I untuk remove dia Tak tahu pula dia masih ada kat sini kan. Sekejap ya. Okay, alright. Yang lain tolong tandakan jawapannya ya. Okay, so I dah remove Dr. Hana lah. Okay, right. Nanti kotak dia berserabut pula. Bila student dah mula jawab-jawab, nanti dia banyak pula info masuk ke dia. Nanti dia akan jadi, dia pun ada mengajar kelas lain sekarang. So nanti dia jadi macam pening kepala pula nanti. Okay, alright. Okay, so nanti buat correction. Siapa-siapa yang silap tu ingat. Untuk solid dengan liquid, kita tak akan consider dia for the expression of KC and also KP. Determination of equilibrium constant. Solving KC and KP when the equilibrium quantities, concentrations or partial pressure are known. Example 2.2, at a high temperature, T1 for the reaction. Okay, so katalah kita ada reaction yang macam ni, PCl5. So as what you can see, reactionnya ni banyak yang berulang-ulang. Kita ambil contoh yang lebih kurang sama saja. Okay, there are 0.336 mole phosphorus trichloride. Ini phosphorus trichloride. 0.088 mole of chlorine and also 0.056 mole of phosphorus pentachloride were found to contain in 1 liter of the equilibrium mixture. Calculate Kc for the reaction. Calculate Kc for the reaction. Ini maksudnya kita kena cari. Tadi kita just express. Ingat LO kita apa? We have to know how to express and then kita mesti kena tahu untuk calculate. Okay, right.
So solution step 1, calculate the concentration for each species and then PCl5 kat sini. So dekat sini kita ada is equal to 0.056 mol, ni dah diberi tadi kan, per 1 liter. Sebab concentration I dah kata unit dia adalah mol per liter kan, iaitu molarity. And then PCl3 0.336 mol per 1 liter. So it is equal to 0.336 molar. And then chlorine gas, ini concentration ni adalah 0.088 mol per 1 liter. So it is equal to 0.088 molar. Sebab kat sini dia beri dalam bentuk mol. Dalam bentuk mol. So kita punya assumption per 1 liter lah. Okay, baru dapat dia punya molarity. Dah dapat molarity, barulah kita boleh kira Kc di sini. So calculate the Kc kan. So kita tahulah untuk dapatkan Kc, we have to consider the concentration of the product per concentration of the reactant. Right. Do not forget to write down the expression before adding in all of the values. Ingat tu, kena tuliskan expression dia dahulu. Sebab apa? Expression satu markah. Kat sini saja satu markah. Katalah kita dah tulis yang ini semua satu markah. Ini kalau tak tulis, kita terus buat kira saja. Konon guna kalkulator kan, terus bagi jawapan 0.53, maka you akan hilang markah yang ini dan tak ada bukti bagaimana dapatkan nilai 0.53. Jadi akan maybe macam boleh saja kau nak tiru kawan kan, macam itulah. Jadinya elakkan daripada macam tu, tuliskan dia punya cara jalan kerja one by one. Okay. So if you look here, substitute the concentration with activity value, therefore Kc has no unit. Sebab tu Kc tak ada unit. Dah daripada tadi kita dah maklumkan dah. Kenapa tak ada unit? Sebab kita kena consider the activity value. Kalau dia adalah concentration, dia punya activity value dia berapa? Dia punya reference activity value dia berapa untuk concentration? Kelas? Satu. Satu apa? 1 mol. 1 mol ke? Mol MOL. 1 molar. Yes, 1 molar. Okay, sebab tu concentration tu bahagi dengan 1 molar, maka ada unit tak? Tak ada. Tak ada unit. Tak ada. Bagus. Bagaimana pula, okay, activity value untuk pressure, untuk partial pressure. Apa dia punya reference value dia? 1 atm. Yes, 1 atm. That is why kalau Kp pun tak ada unit. Sebab for every single of the partial pressure tu dah bagi dengan 1 atm, maka dia dah tak ada unit. So you kena faham dia punya konsep Okay. Right, ini soalan tutorial lah. In an experiment, carbon monoxide gas added with 3 mole of hydrogen gas, so it produced methane and also water in gas form. The following equilibrium concentration were observed at 27 degrees Celsius. So carbon monoxide, this is the concentration lah. Ini dia punya concentration of hydrogen gas, and also this is the concentration of the methane. Kejap. CH4, okay, yes, ada methane kat sini and also water kat sini, 1.548 molarity. Semua dah diberikan dia punya concentration. So define equilibrium constant K based on the law of mass action, and then write the expression for Kc, and then calculate the value of Kc. So kalau kita nampak, although the reactants and also the product dalam bentuk gas, tetapi makluman diberi dalam bentuk concentration bukan partial pressure, maka kita kena Kc lah. Soalan pun dah cakap Kc kat sini. Alright. Okay, yang ini nanti I nak you buat, ini dia punya answer untuk Kc. Dia punya answer dibagi 0.039. And then for the expression of Kc, takkan tak tahu buat. Okay, sekarang I nak you tuliskan jawapan untuk yang ni, untuk yang B dulu. Tolong tuliskan jawapan and then share dekat dalam group. I nak orang selain daripada Irif, Eliana dengan Diana. Write the expression for Kc ni. Mungkin orang lain pula yang boleh share jawapan dia. I nak jawapan B je ni. Okay.
Okay, ada nampak jawapan daripada Adila. Okay, good Adila. So dekat sini, okay, correct. Bagus Adila. KC full dekat situ iaitu KC equal to concentration of methane with the concentration of water divide with concentration of carbon monoxide and also concentration of hydrogen, kena kuasakan dengan 3. Sebab stoichiometric number untuk hydrogen adalah 3. Okay, good Adila. Okay, right. I nak tunggu lagi 2 orang lah. Berikan jawapan dia. Ada Eliana, Diana, Irif, and then ada Adila ni. Okay, mungkin lagi 2 orang boleh bagikan jawapan. Senang hati sikit, bermaksud adalah yang menunjukkan kefahaman. Okay, Mariam Syamilah. Okay, betul. Good Mariam Syamilah. Okay, one more student. Okay, I tak tahu keris ni siapa. Lepas tu ada F Tintin RAMRH ni siapa ya? Okay. Saya Fatin. Fatin, okay, alright. Okay, boleh. Keris tu Hafiz Dr. Oh, Hafiz. Okay, right. Okay. Okay, boleh tak macam ni? Katalah Hafiz. Itu Hafiz ke tu yang tengah bercakap tu? Ya, saya. Hafiz, kemungkinan keris tu nama panggilan you masa sekolah Tu nama random je tu saya letak. Oh, okay. Saya pun tak tahu. Okay. Boleh tak kalau untuk di semester, saya nak semua tukar nama kepada nama betul. Contohnya, keris ni adalah Hafiz Hafiz bin apa Hafiz? Hafiz bin apa? Jelani. Okey, tulis Hafiz Jalani. Tapi kalau katalah contoh ada orang memang ada nama panggilan masa sekolah. Contohlah nama panggilan you keris. Tak apalah, Hafiz Jalani in bracket keris. Jadi katalah kawan-kawan yang lain nak cari keris, oh dia memang keris lah dulu yang masa sekolah. Contoh tau. Tapi keris you kata just your random name kan yang you pilih kan. Okey. I nak supaya nama betul diletak sebab I tak save nama-nama student ni, belum sempat save lagi. Jadi kalau you boleh letak nama betul, nanti I boleh note. Macam Fatin ni, Fatin apa ni? Fatin AMRH ni apa? Fatin bin apa? Nur Amirah. Fatin Nur Amirah Okay. Dia macam ni, you pilih, you suka nama, you lebih suka Fatin ke Nur Amirah, lepas tu nama ayah you apa? Rosdi, okay. Mungkin boleh buat Fatin Rosdi. Macam nama I panjang, tapi I letak Ain Jamil. Jadi kalau mungkin ada Ain lain pula dalam kelas kan. Jadi mungkin dia Ain apa? Ain Amir. Ini Ain Jamil. So mudah I nak bezakan. Okay, yang nama dia ada just wave tu siapa tu? Bawah Fatin Amirah. Alia Insyira, okay good, betul jawapannya. Jawapan yang beri ni betul. Cuma I nak lepas ni semua pelajar tolong letakkan nama nama pendek lah kan. Kalau nama panjang sangat macam I kata macam nama I letak Ain Jamil. So at least I akan terdifferentiate daripada kawan yang maybe ada nama macam I juga yang mungkin nama Ain. Dalam satu kelas ada banyak nama Fatin, ada banyak nama Ain contoh So I nak untuk kuliah 4 boleh tak buat sebegitu? Nanti supaya nama-nama ni sebab I note ni siapa yang menjawab. Shimi ni siapa? Syami. Syami. Syami bin? Syed Nasir. Okay, macam mana? Syami S. Nasir. Contohlah macam ni. Boleh untuk semester ni lah sementara dalam kelas I memang suruh student supaya tukar nama yang mudah untuk dipanggil. Bukannya nanti ni ada bentuk ni kan I pun tak tahu nak panggil apa. Alright, so semua jawapan yang ditunjukkan di sini adalah betul. Okay, bagus Okay, good. Fatin. Shimi tu Syami tadi Ya, Doktor. Okay, alright. Okay, alright. So, nanti you buat A dengan C. Tu boleh buat sendiri. Kita akan bincang jawapan ni nanti tapi tolong buat dulu. Okay, example 2.3, at equilibrium in the following reaction at room temperature,
the partial pressure of the gases are found to be nitrogen 0.188 atm, hydrogen 0.078 atm, and ammonia 0.012 atm. What is the Kp for the reaction? Ni tadi yang I cakap. Contohnya penghasilan ammonia. We have nitrogen and also hydrogen. Dapat hasilkan ammonia, dan apabila equilibrium telah dicapai, di mana ammonia sebahagiannya dia membentuk nitrogen dan juga hydrogen gas semula. So how to describe this one? Because the information given here is partial pressure kan. Of course we have to find the Kp lah. So Kp we have to consider the partial pressure of ammonia kuasakan 2 because of the stoichiometric number here, and then divide to the concentration of the nitrogen gas and also concentration of the hydrogen gas to the power of 3 lah. Consider the stoichiometric number for the hydrogen. So the Kp here is 1.61. The partial the Kp value tak ada unit, tidak ada unit. Alright, so tutorial question number 4. Okay, so this is the reaction. We have nitrogen dioxide in gas form, so it produces N2O4 in gas form. It is a reversible reaction. The equilibrium partial pressure of NO2 and N2O4 are found to be 0.15 atm and 0.16 atm respectively. Okay, right. So dekat sini dia punya R diberikan gas constant dekat sini. Okay, so write the expression for Kp. Ini senang. And then kita kena calculate the Kp. And then kita kena calculate the Kc. Yang ini macam nak calculate the Kc, sebenarnya kita kena gunakan R constant value kat sini. Kita boleh dapat Kc-nya. Okay. Okay, nanti kita akan bincangkan cara nak jawab ni. I habiskan lecture dulu. Okay, yang ini yang you boleh buat sekarang adalah expression of Kp. Tolong, I nak 3 jawapan daripada pelajar. Expression for Kp dulu. Partial pressure. Soalan ni tak susah. Kalau kita dah calculate Kp, and then dia punya R constant pun dah diberi. Kalau dekat degree program, R constant ni kena hafal, termasuk dengan unit dia sekali. Tapi kat sini taklah. Kita dah ada, dia dah berikan dia punya R constant value. Okay. Okey, kat sini ada Izo 16. Izo ni siapa? Izudin ke apa? Izudin. Okey. Izudin, kalau kita Kp, kita kena consider partial pressure ke ataupun concentration, Izudin? Partial pressure. Partial pressure. Jadi Izudin dah buat concentration. Izudin kena betulkan. Okay, Akil dia dah delete, maybe dia nak betulkan jawapan dia, tak apa. Amirul Hafiz. Jawapan Amirul Hafiz ini betul. Bracket dia bulat, bukan bracket bersegi. Sebab ingat bracket bersegi hanyalah untuk describe concentration. Bracket bulat ni dia biasalah normal. Di mana untuk jawapan Amirul Hafiz ni betul. It consider the partial pressure of N2O4 divide to the partial pressure of NO2 kuasakan 2. Jawapan Amirul Hafiz betul. Koyum. Okay, Koyum punya tu bracket jangan buat bentuk persegi. Jangan buat bentuk persegi, buat bulat sahaja. Don't be confused between bracket bulat dengan bracket persegi. Okay, Akil buat bracket bulat. Okay, betul. Partial pressure ingat bracketnya bulat saja, bukan persegi. Okay, so dekat sini Akil betul. Koyum kena correction. Izu tadi kena correction. Okay, alright. Adam Bismil. Okay, Adam Bismil. Okay, Bismil ni nak nama apa, Adam? Ya, saya doktor. Nak nama betul dia apa, Adam? Nama saya Adam Bismil. Oh, memang nama Adam Bismil Ya. Bukan nama tipu-tipu Doktor boleh panggil Bismil.
Glam betul lah nama tu kan. Sangat 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 menarik kan, macam nama jenama pula. Okey, bagus. Seperti orangnya doktor. Ya. Okey. I panggil Adam Bismil lah. Bismil. Okey, alright. Okay, so Adam Bismil pun betul. Okay. Syazwani Mazri. Okay, pun betul juga. Okay, macam tu lah. Sebab tu I nak beberapa orang bagi feedback baru kita tahu bila kita silap, tak apa, kita boleh betulkan. Silap di dalam exercise tak apa, bukan silap dalam peperiksaan. Okay, alright. So dekat sini KP I think you dah boleh kira. Bila you dah boleh buat right expression, you boleh kira KP. KC nanti you have to consider the R constant here. Okay, right. So kita terus pergi kepada determination of equilibrium constant. Solving Kc and Kp when the quantities, initial concentration or initial pressure are not at equilibrium. Okay, so ini we have a new concept. Sebab apa? Initial concentration ataupun initial pressure bukan dalam keseimbangan, tapi kita kena kira juga Kc dan juga Kp. So kita kena guna konsep I stable. Initial change equilibrium ni dia. Initial change equilibrium, ICE. Okay, step to construct ICE table. Okay, katalah kita ada 3 mole of A gas produce 2 mole of B in gas, so added with C in gas form. Ini first row, nak menunjukkan apa dia punya reaction lah. So initial kita letak A kat sini, ini kita letak B, ini kita letak C. This is to represent the initial concentration of A, B and C respectively. Okay. Right, and then untuk change, change ni of course dah perubahan. Kalau dia adalah produk reactant, mestilah dia minus kan? Sebab dia akan berkurangan dia punya concentration. M ni concentration lah, molarity. So it is minus 3x, ini plus 2x, ini 1 plus x lah. Sebab ini 1 mole, ini 2 mole kan? Okay, so ini tambah sebab apa? Kenapa ini tambah bukannya tolak? Sebab dia terhasil. Yes, dia adalah produk, dia adalah terhasil. Okay, betul. And then at equilibrium, senang je. Ini A minus 3x, B plus 2x, ini C plus x. Ini at equilibrium. Ini adalah pada row yang terakhir kat sini. Konsep dia adalah ICE table, ICE. Kita kena tentukan apa initial, apa change dia, and then at equilibrium inilah dia. Barulah kita boleh tentukan at equilibrium berapa dia punya concentration. Baru kita boleh settlekan Kc and also Kp. Ini adalah untuk case di mana initial concentration ataupun initial pressure bukan dalam keseimbangan lagi. Belum dalam keseimbangan. Okay. The balance reversible equation is written in the first row. The initial concentration, the concentration before all of the species reach equilibrium are added in the second row. Inilah dia. Ni. Yang saya cakap tadi lah, sebab tu we are talking about reaction yang bukan dalam keseimbangan buat permulaan. Kita kena dapatkan apa keseimbangannya. Ini dekat fourth row. Right. The concentration of reactant consumed to form product known as change is added in the third row. Ini apa yang I jelaskan tadi. Kenapa dia ada sign negatif? Sebab of course reactant akan berkurang. Manakala produk pula akan sign positif sebab dia akan bertambah the concentration. The change value must be multiplied with the stoichiometric of the respective species in the reaction. Ni, ingat kat sini ada 3 kan? Ni, mesti kena ada 3. Ni ada 2, ni kena ada 2 juga. Jangan tertinggal dia punya stoichiometric number. Ini satu je, so dia kekal kepada ni lah, X sajalah. X. Okay. The values of initial, first row and change second row are summed up at the equilibrium fourth row. Tadi tu yang I cakap. A tolak 3x, semua di sum up kat sini. B tambah 2x, ini C tambah x. As easy as that saja. Okay. The steps above were also applied for the reversible reaction that involve partial pressure calculation. Ini dalam bentuk molarity. Kalau dalam bentuk partial pressure pun boleh. Konsep yang sama, ICE table. Okay, example 2.4. The decomposition of PCl5 was studied at a higher temperature T2. 0.6 mole of PCl5 was introduced into an evacuated 1 liter container. The system was allowed to reach equilibrium at the new temperature. At equilibrium, 0.4 mole of PCl3 was present in the container. Calculate the equilibrium constant Kc at this temperature.
So let's say we have PCl5 produce PCl3 and also chlorine gas. So solution step 1, calculate the concentration of given species. Okay, so PCl5 ini tadi macam konsep yang tadi juga kan, dia dah beri kat sini 0.60 mol. So kita kena perkan 1 liter. Okay, so it is 0.60 molarity. And then PCl3 0.40 mol kan, dia dah beri kat sini. Right, so dia per 1 liter lah, so it is 0.40 molarity. Ini at equilibrium constant sebab dia beri ni. At equilibrium, so kita tahu ni this is at equilibrium. Okay, ini initial concentration. Ini untuk PCl5 ini untuk PCl3, ini adalah concentration pada kadar keseimbangan. So sekarang kita construct the ICE table dia. Ini dia punya reaction tadi kita letak pada row yang pertama. So initial kita letak 0.60 sebab kita dah buat assumption kat sini. 0.60 molarity. Okay, PCl3 of course lah masih kosong. Pada initial mana ada lagi kan concentration of the product. For the chlorine also 0. And then change dia letak dekat saja. Untuk reactant tolak X. Untuk product tambah X tambah X. So we don't have to consider the stoichiometric number sebab ini adalah 1, 1, 1. So tak ada apa-apa yang kita kena darab di sini, okay? So at equilibrium, so kita letak 0.60 minus X kat sini. Ini terus ni kan, bawa ke bawah. And then 0 minus X, ini tadi dah diberi dekat dalam soalan bahawa dia punya concentration of PCl3 at equilibrium adalah 0.04. Ni, dah beri tadi dah beri. Tapi kita letak X saja dulu kat sini. Ini pun letak X saja dahulu. Okay, sekarang find X. Find X. Since kita dah tahu X ni adalah 0.04, dah dapatlah apa dia X. Okay. Since the question already mentioned that the concentration of PCl3 is 0.40 mol. Ini 0.0, okay. Ni 0.04 ke? 0.4 ini? Ini bukan 0.04 Patutnya 0.4 ni kat sini. Silap pula kat sini. Sekejap, dia betulkan terus lah. Sebentar Boleh. Okay, 0.4. Kejap slow sangat komputer ni. Okay, alright. Okay, alright. So kita dah tahu apa dia X kat sini. So kita tinggal masukkan sajalah. So it means that PCl3 kita dah tahu 0.4, maka chlorine pun mestilah 0.4 sebab ini kan nilai X juga, so sama. So PCl5 apa dia punya concentration dia? 0.6 minus 0.4 sebab ini X kan? So kita dapat 0.20 molarity. Now we calculate the Kc. Kc kita calculate macam biasalah, kita kena buat dia punya expression dahulu. Kalau tak ada expression, you akan hilang 1 markah, rugi sangat. Katalah you terus letak yang ni, rugi. You akan kehilangan 1 markah. Okay, so kat sini kita masukkanlah 0.40 multiply to 0.40 and then divide to 0.20. So we obtain the final answer of the Kc is 0.80. Okay. Okay, boleh faham tak so far? Boleh. Boleh. Right, good. Okay, kita lihat pula example 2.5 Okay, kejap 2.5. Example 2.5. Okay, untuk chapter ni dia agak panjang Ada beberapa example. Lepas ni kita akan tengok. Nanti kita dah relationship between KP and KC pula. Okay, tapi kita tengok contoh ni dulu KC is 49. Kita tahu 49 sebab apa? Dia dimensionless. Dia tak ada unit untuk nilai KC ke KP, tak ada unit Is 49 for the following reaction at 450 degrees Celsius. If 2.0 mole of hydrogen and 2 mole of iodine are allowed to reach equilibrium in a 6 liter vessel, ini dah bagi tahu 6 liter vessel. Calculate the equilibrium concentration of our reactants and product. How many moles of iodine remain unreacted at equilibrium? So ini dia punya reaction dia. Okay. Step 1, calculate the concentration of given species. Ini dia punya hydrogen initial
of course equal to the iodine initial. Kat sini. Alright, so dekat sini kita tahu 2.0 mol. Sebab dua-dua pun 2.0 mol kan? Sebab dalam 6 liter vessel, so volume dia 6 liter lah. So kita tahu the concentration of the hydrogen and so iodine is 0.33 molarity. Ataupun molar kita sebut bukan mol jangan sebut mol. Okay, so now we construct the ICE table. Kita dah tahu initial concentration of hydrogen dengan iodine, masukkan saja. Concentration of HI, kenapa kosong kat sini? Kenapa kosong? Sebab dia adalah Produk. Initial, yes, initial belum ada produk lagi terhasil, maka dia punya concentration dia kosong. Okay, right. Okay, so the change is macam tadi konsep dia. Kalau reactant, tolak. Minus X. Kalau produk, plus. 2X, sebab ini ada 2 mol kan. The number of stoichiometry here is 2. So at equilibrium, so kita just add together lah. Add together. Okay, ini baru ICE table. Now we have to find X. Kita dah diberi tadi KC 49 kan? Okay, alright. So kita pun dah tahu dah apa dia punya expression. Expression kena tuliskan. Daripada reaction yang ini, kita kena tahu apa dia punya KC expression dia. So masukkan kat sini. Dan ini nilai ni, 2x kuasa 2, 0.33 minus x kuasa 2 ini adalah sebab kita dah construct pada ICE table sebentar tadi. Okay, right. So kita pun, we solve the maths. Ini I tahu boleh key in dekat dalam calculator. You may do so. So you akan dapat nilai x ni ada dua value. 0.46 and 0.26. Sesiapa yang tak tahu nak key in dalam kalkulator, tolong belajar dengan kawan. Sebab setahu I, setakat ni my students semua tahu nak key in dalam kalkulator. Dalam scientific calculator lah, tahu nak key in sebab dah belajar masa SPM. Boleh kita gunakan kalkulator untuk dapatkan X ni. So kita akan dapat dua value kat sini. So since X ni, it must be more than 0 but must be less than 0.33. Kenapa dia mesti less than 0.33? Sebab kat sini kan 0.33 minus X kan. Takkanlah X lagi besar daripada 0.33. Yang ini pun 0.33 minus X kan. Takkanlah X lagi besar berbanding 0.33. So maksimum pun X ni dia tak boleh lebih daripada 0.33. So ada dua option kan jawapan, 0.46 ataupun 0.26. So obviously value mana yang you akan pilih? 0.26. Yeah, 0.26. Abaikan 0.46 ini. Okay, right. So the value of X cannot be more. Okay, ini tadi apa yang dah cakap. Okay. So note that the concentration must be in positive value. So kita sekarang dah dapat nilai X tu iaitu 0.26. Okay, step 4 pula. Find the concentration. Doktor, Yes. kalau dalam exam yang ayat explanation tu kena ke? Tak payah. Ini saja je untuk lecture. You just do the calculation. Calculation kita dah tahulah yang you faham. Okay. Tapi yang ini eloknya you tulis lah. X more than 0, less than 0.33. Ini saja, ini tak payah Okay, thank you doktor. You're welcome. Okay, find the concentration for all species at equilibrium. So kita tahu concentration of hydrogen equal to concentration of iodine gas tadi kan. So it is 0.33 minus X. So kita dah dapat X 0.26. Selesaikanlah dia. Dapat 0.07 molar. And then hydrogen iodide, it is 2X kan. So kita dah tahu nilai X. So dapatlah 0.52 molar. So step 5, find moles of iodine remain unreacted at equilibrium. So number of moles of iodine, okay, kat sini kita dah dapat kan 0.07 mol per liter kan. Darabkan dengan 6 liter. Sebab kita nak cancel out liter dengan liter. Faham? Ni kita dapat tadi kan concentration dalam bentuk molarity, mol per liter. Tapi dia nak jawapan dalam bentuk mol. So kita kena cancel out liter dengan liter. Dapatlah jawapan akhir 0.42 mol. Alright, boleh faham tak? Faham. Boleh. Faham. Sebab dia melibatkan matematik. Dia seronok sikit. Okay, right. Maths pun maths yang simple saja. Don't worry. Okay. Example 2.6.
Ini lain pula cerita dia. This is dissociation. Nitrosyl bromide NOBr is 48 dissociated by the following reaction at 25 degrees Celsius in a vessel in which the total pressure is 0.06 atmosphere ATM. What is the value of Kp? It is very obvious kan, kita dapat makluman sini pun dalam bentuk ATM. Mesti dia akan relatekan dengan Kp. So ini dia punya reaction dari beri. So solutionnya, caranya mestilah kita kena construct ICE table. Let the initial pressure of NOBr is X, sebab dia tak bagi tahu apa-apa info pun tentang initial pressure NOBr. Dia cuma bagi tahu 48% dissociated sahaja. So kat sini kena letak X, ini of course kena letak kosong-kosong, jangan letak X pula kat sini. Sebab ini adalah produk, kena kosong dan juga kosong. Okay, alright. And then dekat sini change dia, of course lah kena minus 0.48x. Sebab apa? 48%, 48 bahagi 100 dapat 0.48 kan. Maksudnya 48% daripada x ini akan dissociated. Sebab tu kita letak 0.48x. Kat sini sebab dia sama mol, kan ni kan 2 mol, ini 2 mol. So ini pun kita letak yang sama, 0.48x. Okay, ini ratio dia 2 mol dengan 1 mol kan. So kena bahagi 2, 0.48x bahagi 2. Ni dia punya ratio 2 dengan 1 kan. Ni. Okay, dah ada kat sini. So kita ambil 0.24x lah. Okay, right. So at equilibrium ini dia punya equation dia. X minus 0.48x, ini 0.48x, this one is 0.24x. Okay, lepas tu find x. Senang je. Sebab P total dah bagi dah. P total 0.06. P total masuk sini. And then partial pressure of NOBr ambil di sini. And then partial pressure of NO ambil di sini. Dan juga partial pressure of Br2 ambil di sini. Okay, alright. Sebab kita tahu P total equal to the total of the partial pressure of the respective gases that involved in the system. Now, P total ni you dah belajar dalam semester lepas. Jangan cakap tak tahu pula. P total ni dia melibatkan partial pressure untuk semua gas yang ada dalam sistem tersebut. So kita kena buat equation macam ni lah. Okay, so daripada ini kalau kita solve the maths, kita akan dapat x equal to 0.05. Okay, right. So dah dapat dah tadi x, dah dapat. So masukkanlah balik nilai x tadi dekat dalam persamaan ni kan. Ini x minus 0.48x kan. Masukkan nilai ni dalam ni, dalam ini dan dalam ini. Dapatlah kita apakah partial pressure untuk NOBr which is 0.03 atm, partial pressure untuk NO which is 0.02 atm, and also partial pressure of Br2 which is 0.01 atm. Okay, and then find P lah, find Kp. Kp equation ni I cakap kena tulis. Ini 1 markah, tak tulis terus buat jawapan ni maka you kehilangan 1 markah. Sayang Okay, tuliskan dulu. Bracket dia bulat ke persegi? Bulat. Bulat. Sebab dia P, pressure. Pressure. Jangan letak bracket. Bila you letak bracket dia akan jadi salah sebab bracket, bukan, I mean bracket yang persegi tu. Bracket persegi tu memang in chemistry just to show concentration. Okay. Right. And then you masukkanlah balik nilai apa yang ada di sini. So kita akan dapat Kp-nya adalah 4.44 times 10 to the power of negative 3. Okay, so dapatlah Kp-nya akhirnya. Okay, right. So untuk ni soalan tutorial nanti, ini nanti boleh you settlekan. Soalan ada dekat dalam slideshow nampaknya. Kat sini elok sangat dia punya answer sudah diberikan. Dia punya answer dah beri. Tinggal nak confirmkan jalan kerja sahaja nanti. Okay, so I akan move terus kepada relationship between Kp and Kc. Sikit lagi kita sambung Okay, consider the system at equilibrium at T Kelvin. So ini kita ada satu equation. So ini persamaan untuk Kc dan persamaan untuk Kp kita dah tahu dah tadi. Dah cakap banyak dah. For gases, the partial pressure is proportional to the concentration. We can see this by looking at the ideal gas law. Ini kita dah lihat dalam semester lepas. PV equal to nRT. Okay, so where P is pressure, V is volume, N is number of mole, T is temperature in Kelvin, R is the gas constant. Ini tadi macam soalan tadi sebenarnya.
Soalan yang tadi I kata kita kena gunakan R constant untuk kira. So the equation can be written as P equal to NB per RT or P equal to MRT. M ni equal to N per V, concentration mole per volume. Okay, so NM equal to P per RT. Alright, so dekat sini kalaulah kita replace the concentration with partial pressure in Kc, so ini adalah dia punya substitute concentration of reactant and product with P per RT. Katalah kita substitute dia, P per RT ni daripada sini asalnya, daripada PV per nRT. Okay, so bila you derive, you masukkan dekat sini, you masukkan ni semua. PC per RT, PD per RT, ni kena kuasakan lah. Okay, and then PA per RT, PB per RT. Kalau kita settlekan semua ni, sampailah kita akan dapat akhirnya apa tau? KP RT to the power of negative C plus D minus A plus B. Okay, so let the difference between the total number of mole product and total number of mole of reactants. Ni C plus D ni adalah product, minus A plus B adalah reactant. Ni adalah bersamaan dengan delta N. N ni adalah mole. Okay, so therefore equation akhir yang penting you kena hafal dalam box yang color kuning. Kc equal to Kp RT to the power of negative delta N. Or Kp equal to Kc RT to the power of delta N. Ingat, ini negative delta N kalau Kc di depan. Kalau Kp di hadapan, it is delta N sahaja, tak ada negatif. So equation ini yang you kena hafal. Ini derive daripada PV equal to nRT, daripada ideal gas law. Right. So ini nanti I want you fahamkan the concept between the Kp and Kc by using this equation. Equation ni kena hafal. Okay, nanti you lihat example 2.7. Ini senang saja. Okay, yang ini example 2.8. Yang dekat sini dia dah mula menunjukkan penggunaan equation yang berkaitan dengan ideal gas law. Ini R ni. Dia punya R constant masuk dekat sini. Okay. Right, so kita stop sampai example 2.8. Tapi I want you to do all the tutorial yang belum lagi. Tadi kat dalam slide ni ada soalan-soalan yang kita belum buat kan. I nak you buat. I nak you buat dulu. Oh, by the way, I think boleh juga sambil-sambil tu settlekan tutorial chapter 1 tu. Okay, yang ni tak apa. Ini nanti kita lepas habis tutorial chapter 1 baru kita akan bincangkan soalan tutorial dalam chapter yang kedua ni. Alright, disturbing a system equilibrium kita akan sambung pada lecture yang akan datang. Okay, kelas? Okay. Alright, ada apa soalan? Okay, sekiranya tak ada, pastikan semua dah sign attendance. Siapa yang tak hadir, I akan tick juga right, tapi I akan buat note muat untuk siapa yang tak hadir. Sebab tak hadir bersebab tu tetap kehadiran I akan tick sendiri. Okay? Alright, so I think kalau tak ada soalan-soalan, we dismiss sekarang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Dadah.